जय जगन्नाथ हर हर शंभु। आज भिडियो आम जाना रथयात्रार आउ एक कथा अंग छेरा पहरा विषय किछि कथा। से छेरा पहरा कहीं हुए कौन पाई हुए से विषय सब कथा। श्री गुंडीचा और बाहुड़ा यात्रार अन्यतम मुख्य आकर्षण होउछि पुरी गजपति महाराजा तीन रथ उपर छेरा पहरा सेवा। यही छेरा पहरा नीति को देखा लगी उभय सिंहद्वार और गुंडीचा मंदिर ठारे लक्षाधिक भक्त तथा जनसाधारण समागम होता है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथ काव्य इत्यादि छेरा पहरा नीति जो भाव में वर्णित होती दीर्घ 100 वर्ष मध्य सेपरी भाव अनुष्ठित होउनथिबा जणा जाए। केतक ऐतिहासिक प्राबंधिक एवं गवेषकों मतरे सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देव समय यही छेरा पहरा नीति आरंभ होता। आज को प्राय 500 वर्ष पूर्व गजपति महाराजा प्रताप रुद्र देव राजत्व काल में पुरी गणामल साही निवासी तत्कालीन देउलकरण सेवक गोविंद पट्टनायक शांतरा कुंज मठरे दीक्षा ग्रहण करी गोविंद दास बाबाजी नाम परिचित होगा संगे संगे 1456 शताब्दी श्री चैतन्य चकड़ा पोथी रचना शेष करी ताहा प्रताप रुद्र देव को अर्पण करथिले। प्रताप रुद्र नृपाणी मर्जनी धरिण छता तलु पहरिले पथ नृपराण तार भाव देखी गोरा बले आंट करी जे नहे राजन कृष्ण पार्श्वद किशोरी धन्य राजा मार्जनीर करे सेवा करे जे जगते नाही काहीं अच्छी नीलाचले। एठारे वर्णित अच्छी छता दले अर्थात सिंह द्वार ठारे अवस्थित बड़ छता मठ ठारू रथ पर्यंत एपरिकी चैतन्य महाप्रभु तीरधानर 80 वर्ष पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणीत श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथरे छेरा पहरा संपर्क में उल्लेख अच्छी जे तबे प्रताप रुद्र करे आपन सेवन सुवर्ण मार्जनी लेया करे पथ समार्जन चंदन जलते करने पथ निशी चबे तुच्छ सेवा करे वैश्य राज सिंहासने उत्तम हेया राजा करे तुच्छ सेवन पथ कहले रास्ता को बुझा जाउची। सुतरां सही समय ठाकुर माने पहुंडी होई आसुथिबा रास्ता को सुवर्ण मार्जनी रे गजपति माने सफा करी भक्ति भावर परिचय देउथिले। इंग्राजी प्रशासक जॉन विमस 1869 1877 द्वारा रचित मेमोरीज ऑफ बेंगल सिविलियन पुस्तक रे 323 नंबर पृष्ठार शेष भाग में वर्णित होइछि जगन्नाथ रथरे बसीजीवार बड़ उत्सव दिन राजा मंदिर आगे थिबा पाहज को सुनार पहरारे ओलांती। एठारू अनुमति हुए जे गजपति दिव्य सिंह देवंग पर्यंत ठाकुर मानकर पहंडी बेले श्रीमंदिर आगे पाहाच और रास्तार सुना खड़िकार ओह्लाइबा विधि बलवत्तर थिला। मात्र तांको रुग्म पुत्र राजा मुकुंद देव समय रथ उपरर चतुर्पार्श्व छेरा पहरार नूतन विधि विधान होइतिला एवं एही प्रथा अद्याविधि अनुसृत होई आसुछि। छेरा ओ पहरा दुईटी शब्दर सम्मिश्रण रे छेरा पहरार सृष्टि। छेरा शब्दर अर्थ तरतला जहाँकि बहलिया घरा चंदन को बुझाए। पहरा शब्दर अर्थ ओलाइबा। गजपति महाराजा छेरा पहरा नीति समय मुख्यतः दर्शन राजनीति बंदापना कर्पूर वर्तक चामर आलट सेवा पयमाल ग्रहण आदि अंतर्भुक्त। तीन रथ उपरे श्री विग्रह मानक पहंडी विजय होई रथारूढ़ हेबा परे एवं अन्यान्य नीति यथा मदन मोहन रामकृष्ण विजय शोल चिता लगी रुंधा इत्यादि नीति बढ़िया परे मुख्य विग्रह मैलम और मालफुल लगी होता है। यह पर श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जैनिक पदाधिकारी और श्रीमंदिर कमांडर आवश्यक संख्यक पुलिस श्रीनगर निकट को जाई विधिबद्ध भाव गजपति महाराजा को छेरा पहरा सेवा करने खबर पठाई था। खबर पाई गजपति महाराजा पारंपरिक पोशाक परिधान करी संपूर्ण राजकीय वेश आसी उक्त दिन छेरा पहरा नीति सरिया जाए गजपति महाराजा उपवास रहिबा सहित श्रीनगर अधिष्ठात्री देवी कनक दुर्गा ठाकुराणी को प्रणाम करी नगर अगणार रखा हाथीदंत और रौप्य निर्मित तामजान मेहनारे विजय करिथांती। सर्वप्रथमे बलभद्रଙ୍କ रथ छेरा पहरा करती। प्रथमे गराबड़ू सेवक ठारू हाथू आनी माने राजा हाथ को उक्त सेवक माने पानी बढ़ाई थांती ने गजपति पुष्पांजलि प्रदान करथांती। सुना कर्पूर आलती कर्पूर बसाई भंडार मेकअप राजा हस्त को बढ़ाई थांती। राजा ठाकुर सम्मुखरे आरती करी सुना चामर आलट सेवा करथांती। तत्परे रथ उपरे सिंहासन तलू ओह्लाई थांती। पूर्वर दयाणमाली होइथिबा शुक्ल फूल भंडार मेकअप पूजा पिंगण रे धरी थाए।
ଏହି ସମୟରେ ରାଜଗୁରୁ ମୁଦୁଲି ସେବକମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଖଡ଼ିକା ଆଣି ସଂସ୍କାର କରି ଗଜପତିଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ମେକପ ରଥର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶୁକ୍ଳ ଫୁଲ ଆଗରେ ପକାଉଥିବେ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ଧରି ରଥ ଚାରିପାଖରେ ପହଁରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଘଟୁଆରୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣାରେ ଥିବା ଚନ୍ଦନ ପାଣିକୁ ରାଜଗୁରୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକପ ଗଜପତିଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଗଜପତି ଚନ୍ଦନ ପାଣି ରଥ ଚାରିପଟେ ଛିଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା ସରିଥାଏ। ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସରିବା ପରେ ତାମଜାନରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପଟୁଆର ସହ ଶ୍ରୀନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ତଥା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ସେବା ମୁଦିରଥ ସେବକ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅତୀତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଦିରଥ ସେବକ ଛେରା ପହଁରା ସେବା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ରଥ ଚକଡ଼ାରେ ଛେରା ପହଁରା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ବିବରଣୀ ମିଳୁଛି, ଯଥା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୋଗଲ ହେବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଜେନା ରାଉତ ରାଜୁତରେ ମୁନିମ ଖାଁ ଡରରେ ପାଲରେ ପଡ଼ି ମୋଗଲ ବୋଲାଇଲେ। ଶକ ବଛରେ 1508ରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଜା ଥାଇ ମୁଗଲ ହୋଇଯିବାରୁ ଛେରା ପହଁରା କରିବା ନଇଲା। ମୁଦିରଥ ମାନେ ମୁଦ୍ରହସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ନଥିବାରୁ ଛେରା ପହଁରା ଦାମୋଦର ଚମ୍ପତି ରାୟ ଛେରା ପହଁରା କରିବା କଥା ଉଠିଲା। ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ଭିତରଛ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଛେରା ପହଁରା କଲେ। ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାମାନେ ଛେରା ପହଁରା ନିମିତ୍ତ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତଥା ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାମାନେ ଏକାଧିକ ହସ୍ତୀ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାମାନେ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ସେବା କରିବା ସମୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହସ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ପ୍ରାୟ 4-5 ଗୋଟି ହସ୍ତୀ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଶେଷକୁ ମାତ୍ର 2 ଗୋଟି ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ତୀ 2 ଗୋଟି ଥିଲା ସେସବୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ହସ୍ତୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ନନ୍ଦନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହସ୍ତୀ ଯୋଗୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 2001 ଏବଂ 2002 ମସିହାରେ ବାରାଣାସୀର ଜୈନିକ ହାତୀ ବ୍ୟବସାୟୀ 2ଟି ହସ୍ତୀକୁ ପୁରୀରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଧରି ଛେରା ପହଁରା ନିମିତ୍ତ ହସ୍ତୀ ଯୋଗଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଦଳବେଦୀରେ, ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଓ ଚାପ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା ସେବା କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହି ରହିଲା ଆମ ଛେରା ପହଁରାର କଥା। ଏହି ଛେରା ପହଁରା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।